बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। तो ग्रेड 8 सेहत और जिस्मानी तालीम का जो पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया, और उसके साथ साथ हमने जो इसके मश्की सवालात थे उन्हें भी हम लोगों ने अपनी नोटबुक पे उतार दिया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो है अपना यूनिट नंबर 2 बाब दोम जो है हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो है जी जोड़ों की हरकत, उज़लात और हड्डियों के बारे में, यानी आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट्स के बारे में, आपके मसल्स और आपकी बोन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब जो है इस यूनिट में हम लोग जो हैं वो ये पढ़ेंगे कि इंसानी जिस्म की बड़ी और छोटी हरकत किस तरह से होती है, पट्टे और हड्डियों एक दूसरे से किस तरह ताउन करते हैं, फिर जोड़ों की जो हरकत होती है, फ्लेक्शंस है, एक्सटेंशंस है, एबडक्शंस है, एडिक्शंस है, रोटेशंस की निशानदेही भी हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि कामत यानी पोस्चर के इसके नकाइस, इनकी मुख्तलिफ वजूहात और इनको ख़त्म करने के लिए वर्जिशों की निशानदेही भी आपको कर सकेंगे। यानी आपको जब इसको पढ़ लेंगे तो आप में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किसके लिए, जो नकाइस है उनको, उनकी वजूहात क्या है, इनको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी वर्जिश जो है बेहतरीन होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स मूवमेंट, यानी जोड़ों की हरकत। तो सबसे पहले कहते हैं दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का जो आपस में मिलाप होता है वो जोड़ कहलाता है। यानी दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का जो आपस में मिलाप होता है, कि दो हड्डियां जो आपस में जुड़ती हैं, जिनका आपस में मिलाप होता है, वो जोड़ कहलाता है। जोड़ जो है वो इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ हरकत में मदद देते हैं। हरकत की हद और किस्म के मुताबिक जोड़ों को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। हड्डी की साख के मुताबिक जोड़ों में हरकत होती है। जोड़ों में कुछ जोड़ ऐसे हैं जो इंतहाई कम हरकत पैदा करते हैं, ठीक है, कि जो बहुत ज़्यादा कम हरकत करते हैं, मामूली सी हरकत करते हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे हो जाते हैं, उनके बाहमी जोड़ होते हैं, आपके कोलों की हड्डियों का जो दरमियानी जोड़ होता है, ठीक है। उसके साथ जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना मूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ जाते हैं कि आपके हाथ और पाँव के मुख्तलिफ जोड़ हैं जो इजीली मूव करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, जो हरकत नहीं करते। जैसे आपके जो खोपड़ी है ना आपकी, उसके अंदर जितने भी वो होते हैं जोड़, वो हरकत नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हरकत के एतबार से जोड़ों की 3 इकसाम है। कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है हरकत ना करने वाले जोड़, नंबर 2 पे है मामूली हरकत करने वाले जोड़, और नंबर 3 पे है ज़्यादा हरकत या आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़। ठीक हो गया। तो अब इनका हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि हरकत ना करने वाले जोड़, इनमें ये बता रहे हैं कि इस किस्म के जोड़ों में हड्डियों की सतह मजबूती से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस किस्म के जोड़ों में हरकत बिल्कुल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि खोपड़ी की हड्डियों के जोड़, जो आपकी खोपड़ी होती है ना, उसमें जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। तो वो जो होते हैं वो एक जगह पर फिक्स्ड होती हैं, और ये जोड़ जो होते हैं ये हरकत नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे कहते हैं मामूली हरकत करने वाले जोड़। ऐसे जोड़ों में बहुत कम हरकत होती है। जुड़ने वाली हड्डियों के दरमियान एक तय या गुद्दी सी होती है। मसलन रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बाहमी जोड़, मोहरों की जो आपकी कमर की हड्डी है ना, उसकी जो मोहरे होते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं। फिर आपकी कोहलू की हड्डियों का जो दरमियानी जोड़ होता है वो भी इसमें शामिल है। तीसरे नंबर पे आता है आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़। आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़ों में हर किस्म की हरकत हो सकती है। इसकी कई किस्में, मतलब हाथ और पाँव के मुख्तलिफ जोड़। आप आसानी के साथ अपने हाथ और पाँव की जो हड्डियाँ उनको जो है उनमें आप लोग जो है हरकत उनमें आ सकती है,
ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بندھن. یہ مضبوط دھاگوں یا رسیوں کی مانند جڑنے والی ہڈیوں کے سروں کو باہم مضبوطی سے باندھے رکھتے ہیں. کہ یہ دھاگوں اور رسیوں کی مانند جو جڑنے والی جو ہڈیوں کے سروں ہوتے ہیں نا، ان کو باہم مضبوطی سے باندھے رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بندھن کہتے ہیں. پھر ہے جی غلاف. جڑنے والی ہڈیوں کے درمیان ایک معمولی سی خالی جگہ ہوتی ہے، یعنی ان جو جڑنے والی جو جگہ ہوتی ہے ان کے درمیان ایک خالی سی جگہ ہوتی ہے جو ہر طرف بندھنوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جو دھاگے وغیرہ یا رسیوں کی مانند ہڈیوں کے سر ہوتے ہیں وہ ان کو اس سے گھرا رہتا ہے. اس طرح جڑنے والی ہڈیوں یا جوڑ کے گرد ایک غلاف ہوتا ہے جو جوڑ کو محفوظ رکھتا ہے اور گھومنے پھرنے میں مدد دیتا ہے. کہ جو جڑنے والی ہڈیوں کے درمیان جو ہے نا ایک غلاف سا بن جاتا ہے، وہ جو جوڑ کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور گھومنے پھرنے میں مضبوط ہے. یعنی جو اس کے درمیان اس کے جو ہوتے ہیں نا جو دھاگے یا رسیوں کی مانند جو ہڈیوں کی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کے غلاف میں چار بندھن جو میں وہ ہر طرح سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو غلاف ہوتا ہے وہ ان کو جوڑ کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور اسے گھومنے پھرنے میں مدد بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جھلی. جوڑ کے اندرونی سطح پر جو چکنی اور باریک جھلی ہوتی ہے، اس چکنی جھلی سے ایک لیسدار رطوبت پیدا ہوتی رہتی ہے. جو جھلی ہوتی ہے اسے لیسدار، یعنی لیسدار سے ایک رطوبت ہوتی ہے کہ وہ یہ جو چیز رطوبت نکلتی رہتی ہے. جو چکنی جھلی ہوتی ہے نا اسے لیسدار رطوبت سی، یعنی ایک لیسدار جو ہے وہ چکنا سا جو ہے وہ رطوبت سے جو ہوتی ہے نا پانی ہوتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے، جسے سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں. یہ چکنی رطوبت جو ہوتی ہے وہ جوڑ کی اندرونی سطح کو تر رکھتی ہے. دیکھیں جیسے کوئی بھی چیز اگر خشک ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ایک آپ کی جو ہوتے ہیں نا جوڑ، ان سے اندر ایک لیسدار مادہ جو قدرتی ایک نکلتا رہتا ہے جو آپ کی جو بھی آپ کی جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی اندرونی سطح کو تر رکھتے ہیں، یعنی اس کو خشک نہیں ہونے دیتے. جو تر رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ہے کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ اگر خشک ہو جائے تو پھر وہ جو ہے سٹک ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی سطح کو تر رکھتی ہے. نیز ہڈیوں کے جڑنے والے سروں کو جوڑوں کی حرکات کے دوران باہمی رگڑ سے بچاتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ہڈیوں کے جڑنے والے جو سرے ہوتے ہیں ان کی جو جوڑوں کی حرکات ہوتی ہیں نا ان کے درمیان باہمی رگڑ سے بھی بچاتی ہے، کہ یہ جو ہے وہ آپس میں ان کو رگڑنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے جو جھلی ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں ایک نیکسٹ آتا ہے تہ، یعنی لیئر. جڑنے والی ہڈیوں کے سروں پر صاف کری کی ایک پتلی سی تہ ہوتی ہے جو شاک ابزربر کا کام کرتی ہے، یعنی یہ ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو یونٹ نمبر 2 تھا اس میں ہم لوگوں نے جوڑوں کی عضلات کے حرکات کے بارے میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا ان کا فنکشن ہوتا ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کو یاد بھی کریے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.